Hey guys, so ito po yung aming ano yan, kinamulatan, Jai. Ari, paano ba to? Jai! Ngayon eh. Ay, anak. Ayaw akong papasukin guys. Tingnan mo. Jai. Anak, pingals. Papasok yan. Sirado, may mukhang. Na? So guys, ito yan. Yan. Ang aming bakuran before. So, yan. Yung aming swimming pool before. Yan. Ari ko. Diyan kami nakatrag dati guys. Yan. Yung bahay namin yan. So, Jai rin aso! Jai! Mga aso Jai! Makakagat ako. Diyos mio ka. Jai! Jai, puta na bis. So, yan guys. Ito yung aming ano yun, old house. Bakura namin to guys. Yan. Yan. Yung aming before ano. Yung swimming pool namin guys, naging ano na. Swimming in the dirt na siya. Yan. Yan yung dito kami lumaki guys. Yan. Yan yung paligid natin. Dito kami lumaki. So, yan. Matagal na tayo hindi pumupunta rito kaya yan, namasal tayo. Yan. Yan. Sobrang init. Oh. Yan. Before guys, dito maganda. Maganda yan. Dati lang. Ano to? Resortan nila. Ngayon, wala na nakatira dito. Yan. Yung, so, dito na ang aking brother. Yan. Wala yung isang kapatid ko guys. Yan. So, alis na kami. Kinuha lang namin yung aming helmet. Jai, bye-bye. Bye. Bye-bye. Na? Siyempre yung mga pang-vlog ko, Jai. Bye! So, ito. Yung aming bakura. Aming ano yung house. So dito yon sa pangalawang house. Dito kami nag-birthday. Dito kami nagpa-birthday guys. Yan. So dito naman guys yung aming ano. So nakalagay guys, oh, warning, ang daming aso. So kakatok tayo. Tao po. Buksan ko na po. Yan. So, madumi. So, yan. So, yung next namin na ano. Yun. Yan. Yan guys. Yan. Siya yung namamahala sa kanyang hacienda. Yan. Ingat kayo te ha. Yan. So, ano yan. Wait lang.
So guys, ito na yung outfit natin. Yan. So let's go. Yan. Tara na. Listen tayo. Kinawala lang namin yung ating mga helmets. Yan. Sa likod na yan. Wating.